ذکر कंदासीं वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह चयो त कॾहिं बि बरसाति या ॿोॾि जी अहिड़ी तबाही नाहे ॾिठी हींअर सॼी सिंध दरिया जो ॾेख ॾेई रही आहे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे वॾे वज़ीर चयो त 15 लख कचा घर ढही पिया आहिनि, 1 करोड़ माण्हू बेघर थी विया आहिनि, 300 ॼणा फ़ौत ऐं 1000 खां वधीक ज़ख़्मी थिया आहिनि। उन ॿुधायो त बरसाति सबबि 20 लख एकड़ ते बीठल फसल मुकमल तौरु तबाह थी विया आहिनि। 84,000 खेमनि वारो सरकारी स्टॉक ख़तमु थी वियो आहे। बेघर माण्हुनि लाइ 10 लख खेमनि जी ज़रूरत आहे। वॾे वज़ीर चयो त समूरनि मुतासिरनि खे पचियल खाधो ॾियणु चाहियूं था, पर गैस ऐं काठियूं न आहिनि। काठियूं वसकारनि ऐं ॿोॾि जे वहिकरनि सबबि आलियूं थी वियूं आहिनि। सैयद मुराद अली शाह वधीक चयो त सखर बैराज वटां 6 लख क्यूसिक ॿोॾि जो वहिकरो गुज़री रहियो आहे। कचे जा माण्हू बि बंधनि ते अची वेही रहिया आहिनि। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह अपील कई आहे त सरहदी वारा बि 2010 वारी महाॿोॾि जहिड़ो किरदारु अदा कनि। हींअर महाॿोॾि खां बि वधीक ख़राब सूरतहाल आहे। बारिशों के बायस अपने घर, अपने अजीज और माल मवेशी खोने के बाद मुतासरीन ख़ास तौर पर ख़वातीन, बुज़ुर्ग और बच्चे शदीद सदमे से दोचार हैं। मैंने इनकी आंखों में झलकते आंसू देखे हैं। ऐसी कुदरती आफत में मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी जिसमें हमारे शहर, देहात और सड़कें दरिया का मंजर पेश कर रही हैं और हमारे लोग महसूर हैं। शदीद बारिशों के बायस जो तबाही मैंने देखी है, मैं इसकी तफसीलात से आपको आगाह करना चाहता हूँ। सूबा सिंध के 3 अजला में से 23 अजला का मैं दौरा कर चुका हूँ। जुलाई के महीने में 350% नॉर्मल से ज़्यादा बारिशें हुई हैं और अगस्त का महीना जो कि अभी पूरा नहीं हुआ, उसमें इस वक्त तक जो अगस्त में बारिशें होती हैं उससे 600% ज़्यादा बारिशें हुई हैं। आपको इस चीज़ से अंदाज़ा लगाने के लिए सिर्फ मैं कहूँ कि नौशेरो फिरोज़ का हमारा एक शहर है पटीदन। पटीदन में इस साल मानसून में 1550 मिलीमीटर बारिश इस वक्त तक हो चुकी है। सिर्फ 5 दिनों में 800 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है और ये वो जगह है जहाँ पे साल का एवरेज 50-55 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होता। और ये जो आफत है, जो आजमाइश है, वो ज़्यादा मुश्किल इसलिए भी है कि 2010 में भी हमारे पास सैलाब आया। 2010 में दरिया का राइट हैंड जो सीधे हाथ वाला इलाका था वो सारा डूब गया। 2011 में फिर मानसून बारिशों की वजह से हमारा लेफ्ट बैंक डूब गया। लेकिन इस साल की मानसून बारिशें पूरे सिंध में हुई हैं। मैंने आपको पटीदन का बताया, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे मामूल से 600% ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। इस बारिश की वजह से इस वक्त तक तकरीबन 300 अमवात हो चुकी हैं। 1000 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अपने घरों से बाहर हैं। हमारे सूबे में 15 लाख कच्चे घर देहातों के वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। हमारे 23 अजला, 101 तालका और 5718 दे इस बारिश से शदीद मुतासिर हुई हैं। 90% काश्तकार अपने क्रॉप्स, अपनी काश्त को कंप्लीट तौर पे वो डैमेज हो चुकी है, जो कि 2 मिलियन एकड़ से ज़्यादा है। माल मवेशी का अंदाज़ा लगाना इस वक्त मुश्किल है। दरिया के सैलाब का भी एक बड़ा रेला जो हमारा हेवी फ्लड है वो इस वक्त सखर से गुज़र रहा है। तकरीबन 6 लाख क्यूसिक का रेला इस वक्त सखर से गुज़र रहा है और उसकी वजह से हमारे पूरे दरिया के अंदर जो रिवरन बेल्ट है, जो कच्चे का एरिया है, वो लोग भी दरिया से निकल के, अपने घरों से निकल के बंदों पे बैठे हैं। इतनी बड़ी कैटास्ट्रोफी, इतना बड़ी इमरजेंसी इस सूबे में पहले नहीं हुई। मैं जहाँ भी गया हूँ वहाँ पे सारे बुज़ुर्गों ने कहा है कि हमारी अपनी ज़िंदगी में हमने इस किस्म की बरसात, इस किस्म का सैलाब नहीं देखा।
پورا سندھ اس وقت ایک دریا کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اس مشکل وقت میں حکومت سندھ اپنے پورے وسائل سیلاب زدگان کی امداد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ ہماری پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، ہمارے پاس تقریباً 86,000 ٹینٹس کی اسٹاک میں موجود تھے، وہ سب ختم ہو گئے۔ اس وقت ضرورت کم از کم 10 لاکھ ٹینٹس کی ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر ضلع میں جو متاثرین ہیں، جو اپنے گھروں سے نکلے ہیں، ان کو پکا پکایا کھانا پہنچا سکیں، لیکن اس وقت حالت یہ ہے کہ نہ گیس میسر ہے، نہ لکڑی میسر ہے، اس لیے کہ وہ ساری ویٹ ہو چکی ہے اور اس کی وجہ سے اس کو جلایا نہیں جا سکتا۔ اس مشکل صورتحال میں ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اپنے لوگوں تک پہنچ سکیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پرسوں سے دورے پہ ہیں اور لوگوں سے مل رہے ہیں، لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، ان کی تکلیف دیکھ رہے ہیں اور اس کے ازالے کے لیے ہدایات دے رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری صاحب ہر وقت آگاہ ہونا چاہتے ہیں اور انہیں بتایا جا رہا ہے اور وہ ہدایات دے رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے 2010 کے سیلاب میں جب وہ صدر پاکستان تھے بڑے افیکٹو طریقے سے پورے ملک میں ریلیف کا کام دیکھا تھا۔ ہم ان کی ایکسپیرینس سے، ان کے تجربے سے بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میں ہمیں اس صوبے کے سب لوگوں کی حمایت حاصل ہو۔ میں نے وفاق سے بھی کہا ہے، وزیر اعظم صاحب ان کو ہم نے آگاہ کیا اور وہ انہوں نے پورا وعدہ کیا ہے کہ اس مشکل وقت میں سندھ کے لوگوں کو وہ نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعظم صاحب 3 بار انہوں نے سندھ کا دورہ کرنا چاہا، لیکن موسم کی وجہ سے وہ نہیں پہنچ سکے۔ میں اپنے سندھ کے تمام بھائیوں اور بہنوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے پڑوسیوں کو، اپنے لوگوں کو ان کی مدد کریں۔ میں جو مخیر حضرات ہیں ان سے التجا کرتا ہوں کہ جیسے 2010 میں اور 2011 میں آپ نکلے تھے اور آپ نے اس صوبے کے لوگوں کی حکومت کے ساتھ مل کے مدد کی تھی، یہ ایک ایمرجنسی اس سے زیادہ ہے، یہ ایمرجنسی پورے صوبے میں ہے۔ میں چاہوں گا کہ وہ بھی ہماری مدد کریں۔ میں اس کے ساتھ ساتھ دکانداروں کو اور جو چیزیں کھانے پینے کی ہیں یا اس سیلاب میں ٹینٹس ہیں، پلاسٹک شیٹس ہیں، ترپال ہے، ان کے جو بیچنے والے ہیں ان سے کہوں گا کہ اس مشکل وقت میں آپ کوئی ذخیرہ اندوزی نہ کریں، آپ بلیک مارکیٹنگ نہ کریں۔ حکومت سخت اقدامات لے گی، لیکن ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اس وقت میں لوگوں کے ساتھ لوگوں کو اور تکلیف میں نہ ڈالیں۔